اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین، یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اس سال کا سب سے آخری اور اس ماہ کے آخری ہفتے کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور یہ دسمبر کا آخری ہفتہ ہے جو کہ 23 سے 31 دسمبر کے درمیان میں کہ آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا پیغامات دے رہے ہیں، تو ایک نظر ہم اس پر دیکھیں گے۔ سب سے پہلا برج ہے برج حمل۔ برج حمل جسے کہ ایریس کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور 23 سے 31 دسمبر کے درمیان میں کہ یہ سیارہ کیا احکامات دے رہا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ یعنی کہ مریخ آپ کو کیا اشارے دے رہا ہے اور کیا آپ کو خبریں دے رہا ہے۔ تو اس ہفتے کا جو پہلا دن ہے 23 دسمبر وہ آپ کے لیے موافق ہے، اور 24 دسمبر بھی موافق ہے، لیکن 26 دسمبر کو ایک خاص نظر بن رہی ہے اور یہ منگل کا دن ہوگا۔ اس روز مریخ کی کمر کے ساتھ نظر مقابلہ کی ایک نظر بن رہی ہے، نحس ترین نظر ہوتی ہے، یعنی کہ منگل کے دن 26 دسمبر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ 27 دسمبر تقریباً برابر ہے اور موافق ہے، اور 28 دسمبر جمعرات کا دن ہوگا۔ یہ آپ کے لیے کچھ خوش آئند بات لے کر آ رہا ہے۔ عطارد کا مریخ کے ساتھ نظر کران ہے، اور یہ کران سعد ہوگا۔ اب یہاں پر احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کو کچھ صدقہ ضرور دینا ہے جمعرات کے دن، چونکہ سیارہ عطارد حالت رجت میں ہے، رجت یعنی گردش میں۔ یہاں پر یہ اپنا پھل دے گا لیکن کم دے گا، آپ کو 7 قوتیں دے گا لیکن کم دے گا۔ اس کے بعد آگے جو آ جاتا ہے تو 31 دسمبر ہے ہمارے پاس، اور اتوار کا دن ہوگا۔ اس دن قمر کی مریخ کے ساتھ نظر تثلیث ہے، یہ جلد اور حاجتوں کی دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے، اور یہ وقت ہے صبح 9:18 سے اور 11:18۔ یہ تھا نظرات کے حوالے سے، یعنی کہ آپ کے سیارے کی پوزیشن کے لحاظ سے کہ آپ کا یہ ہفتہ کس طریقے سے جائے گا۔ لیکن جب ہم ذائقہ کشید کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے کیا احکامات ہیں، تو اس میں ہمیں احکامات میں نظر آتا ہے کہ اپنے نئے منصوبوں کو آپ ایک نئی شکل دے سکتے ہیں۔ آپ نے جو آگے کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ اب آپ نے کیسے کس طریقے سے اپنے کاروبار کو، گھر کو، دفتر کو لے کر چلنا ہے، تو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، تو اس کی پلاننگ آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کا سماجی رابطہ بھی رہے گا، کسی تقریب میں جانے کی آپ کو موقع ملے گا، اور یہ شادی بیاہ نکاح یا کسی رسم کی تقریب بھی ہو سکتی ہے، سالگرہ کی تقریب بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں پر آپ اپنے دوستوں سے ملیں گے اور نئے دوست بھی آپ کو بنانے کا موقع ملے گا۔ اپنی صلاحیتوں پر بھرپور یقین رکھیں اور آپ آگے بڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس ہفتہ میں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسے شخص سے واسطہ پڑ سکتا ہے جو کہ آپ کے آئندہ کے لیے آپ کو بہت زیادہ رہنمائی کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدے دے گا۔ آپ کو اس شخص کو پہچان کر اسے اپنے سے جدا نہیں کرنا ہے، اور کسی بھی طریقے سے آپ اس کے قریب پہنچے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ فضول خرچی سے گریز کریں۔ اگر آپ نے فضول خرچی سے گریز کیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ بہت بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے اپنے اخراجات کو، اور اگر آپ نے فضول خرچی کی تو پھر پریشانیاں ہی پریشانی، چونکہ آئندہ جب ہم دیکھتے ہیں جنوری میں تو کچھ مشکلات اور کچھ پریشانیاں آپ کے سر پر منڈلا رہی ہیں۔ اس دنوں میں یعنی ان دنوں میں آپ سرمایہ کاری ابھی نہ کریں۔ اگر کہیں انویسٹمنٹ کا پروگرام ہے، پلان ہے، تو فی الوقت اسے روک دیں، کیونکہ آئندہ کے حالات اور معاملات آپ کی فیور میں کہیں پر نہیں جا رہے ہیں۔ اوورحال یہ پورا ہفتہ تو آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن جس طرح سے ہم نے بتایا کہ 26 دسمبر منگل کے دن آپ محتاط رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کے اسم الہی کی جانب۔ اس ہفتے کا جو آپ کا اسم الہی استغفر اللہ، یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، یا ودود، یہ ہے آپ کا اسم الہی، اور اس کی تعداد ہے 200 بار، اور آپ کا دن بنتا ہے یہ منگل کا اور جمعے کا دن۔ یہ 2 دن آپ نے اس اسم الہی کو تو لازمی پڑھنا، ویسے پورا ہفتہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور جو خاص ہم نے بتایا تھا کہ اس سال کا بالکل آخری دن 31 دسمبر کو اور صبح 9:18 سے لے کر 11:18 اس اسم الہی کو اگر آپ کاغذ پر لکھیں، 5 بار لکھیں، اپنے سیدھے بازو پر باندھ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ
किसी भी परेशानी से, मुसीबत से अल्लाह ताला आपको महफूज तो रखेगा, लेकिन पूरा साल रिज़्क़ की फरावानी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और अब आते हैं सदक़े की जानिब। आज आपका जो ख़ास सदका बनता है वो मंगल के दिन का बनता है। और जिस तरह से हम बताते हैं कि 9 अदद कलेजी आप गोश्त की लें और वो कहीं पर भी डाल दें मंगल के दिन रात को 8:30 से 9 बजे के दरमियान में, तो इस सदक़े की बरकत से आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचे रहेंगे। तो ये था बुर्ज हमल के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज सौर जिसे कि टॉरस कहा जाता है और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। और हम देखते हैं कि 23 से 31 दिसंबर 2023 के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में किन कैफियत से गुजर रहा है और वो कब आपको साद और कब नहस इशारे दे रहा है। तो आपके लिए 23 दिसंबर का दिन तो आपका नॉर्मल गुजरेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 24 दिसंबर को कुछ ये इशारा दे रहा है, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 24 दिसंबर एतवार का दिन होगा, तो हाकिम सैयारा ज़ोहरा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। ये एक नहस तरीन नज़र होती है। आपको 24 दिसंबर एतवार के दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर गुजारना होगा। 25 दिसंबर और 26 दिसंबर आपके लिए नॉर्मल गुजरेगा, यहाँ तक कि 27-28 दिसंबर भी ऐसे गुजरेगा। लेकिन 29 दिसंबर जुम्मतुल मुबारक है और ये आपके लिए साद तरीन दिन है, खुशियों वाला दिन है। आप सुबह से दरूद पाक का विर्द रखें और इस रोज़ आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये नज़र तस्दीस एक बहुत मुबारक नज़र है, दुआओं और हाजतों की जल्द कबूलियत का वक्त है। और ये अल्लाह सुबह यानी कि आप 4 बजे अल्लाह के हजूर अपने मुश्किलात के हल के लिए और आसानियाँ पैदा करने के लिए अल्लाह से दुआ और हाजत कर सकते हैं। तो ये सुबह का वक्त आप बिल्कुल मिस ना करें। लेकिन 30 दिसंबर हफ्ते का दिन है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज कौस में दाखिल हो रहा है। अब जब वो बुर्ज कौस में ये सैयारा जाता है तो यहाँ पर ये नहस हो जाता है। अब यहाँ आपको बहुत सारी कुछ परेशानियाँ देगा, ख़ास तौर से अगर बैरून मुल्क आप सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। आप सदक़ात का ज़रूर एहतमाम करें। तकरीबन ये 1 माह यहाँ पर रहेगा, इस दौरान में जितना हो सकता है आप सदक़ात दें, तो इंशाअल्लाह ताला किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप महफूज रहेंगे। और 31 दिसंबर जो कि इस साल का बिल्कुल आखिरी दिन है और एतवार का दिन होगा, इस दिन कमर के साथ ज़ोहरा की नज़र तरबी है। ये नहस तरीन नज़र होती है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, चूँकि अब आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज कौस में है और फिर उसके बाद ये नहस नज़र भी आ गई, तो मजबूरी तौर पर हफ्ते का आखिर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन शुरू के अयाम आपको कुछ अच्छी खबरें दे रहे हैं। अब मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि आपके सैयारे सितारे किन हालात और किन मामलात से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी बेहतरी पर आप इस हफ़्ते में तवज्जो दें और इस हफ़्ते में कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। यानी कि अभी अपने फ़ैसलों को कुछ वक्त के लिए रोक दें। शुरू के अय्याम में तो आप सफ़र कर सकते हैं, कारोबारी गर्ज से भी सफ़र कर सकते हैं, किसी मसले को निपटाने के लिए भी सफ़र कर सकते हैं, सैर व तफरीह का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन हफ्ते के आखिरी अय्याम आपके लिए इन कामों के लिए अच्छे नहीं हैं। अपनी सेहत की तरफ आप ख़ास तवज्जो दें। अगर आपको कोई भी खुदा न खासा छोटा सा भी कोई मर्ज़ होता है तो आप फ़ौरी तौर पर उसका अपने इलाज करें और अपने तबीब को ज़रूर दिखाएं, अपने मालिज को लाजमी दिखाएं, चूँकि वो मर्ज़ बाद में आपके लिए शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आप उन कामों में हाथ डालें जो कि आपके बस में हों। अपने से बढ़कर कोई ऐसा काम ना करें इन दिनों में, वरना वो सारे काम आपके गले में ही पड़ जाएंगे। ख़ुद को मुश्किलात में आप ना डालें। आप कोशिश करें कि जितना आसानी से हो सके आप अपने कामों को निपटाने की कोशिश करें। आइंदा के आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसी मुश्किलात देख रहे हैं आपके लिए जो कि परेशान कुन हो सकती हैं। अखराजात अपने कंट्रोल में रख कर करें। अपने फ़ैसले आप खुद करने की आदत डालें और आप जो एक फ़ैसला कर लें उस पर फिर कायम रहें, क्योंकि बाद में आप अपने फ़ैसलों को फ़ौरी तौर पर चेंज कर लेते हैं, जिस वजह से कुछ परेशानियां आपके लिए खड़ी हो जाती हैं। यानी कि आप जो ख़ुद से फ़ैसले करते हैं वो तो ठीक होते हैं, लेकिन जब किसी की बातों में अगर अपने फ़ैसलों को चेंज करते हैं वहाँ पर आपको नुकसान हो जाता है। आपको अपने तजर्बात से, साबिक़ा तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। आप दूसरों को ऐसा मौका ना दें कि वो आप पर बहतानबाजी या इल्ज़ाम बाजी करें
الزام تراشی کریں۔ تو یہ تھا آپ کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس ہفتے کا آپ کا اسم الہی، اس ہفتے کا آپ کا اسم الہی بنتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ، یا غالب ہو۔ یہ اللہ پاک کا اسم مبارک ہے کہ اللہ تو غلبہ دینے والا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ ایسے سازشی لوگ ہیں جو کہ آپ کی طاق میں ہیں کہ آپ کو کہیں سے کسی بھی طریقے سے نیچا دکھائیں۔ جب آپ یہ اسم الہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں پر ہی غالب آ جائیں گے۔ اب یا غالبوں کے ساتھ اگر یا فتاحو بھی لگا لیں اور اس کو ایسا پڑھیں کہ استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا غالب ہو، یا فتح ہو، کہ اللہ تو غلبہ بھی دینے والا ہے اور تو فتح بھی دینے والا ہے، اور اس کی تعداد آپ 500 بار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے دشمنوں پر حاوی رہیں گے۔ آپ کے برج کا صدقہ، آپ کے برج کا صدقہ ہے کہ جمعۃ المبارک کو 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں سوجی شکر آٹا دے دیا کریں حشرات الارض کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے بچ پائیں گے۔ تو یہ تھا کہ برج ثور ٹورس کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج جوزہ جسے کہ جمنائی کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سے 31 دسمبر 2023 کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات اور کن معاملات سے گزر رہا ہے۔ تو 23 دسمبر کو ہفتے کا دن ہے، اور یہاں پر سیارہ عطارد برج قوس میں داخل ہو رہا ہے جہاں پر اس کو عزیز ہے۔ اب یہ نحس ترین ایام ہیں آپ کے لیے، اور تقریباً 3 ہفتے سے 3 سے 4 ہفتہ آپ کو بہت محتاط رہ کر گزارنا ہوگا جب تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج قوس میں ہے۔ تو یہ وقت آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا ہو، خاص طور سے ایسے افراد جو کہ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں، تو ان کو اپنے ڈاکومنٹس ان دنوں میں سبمٹ نہیں کروانے چاہیے، کیونکہ ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد اگلا ہم جب دیکھتے ہیں تو 26 دسمبر منگل کا دن ہے، اور یہ بھی دن آپ کے لیے کچھ اچھے اشارات نہیں دے رہے ہیں، چونکہ یہاں پر آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد سیارہ قمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے۔ یہ ایسی نحس ترین نظر ہے کہ جب آپ کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ کسی نئے کام کی ابتدا نہ کریں، خاص طور سے کوئی ڈاکومنٹس پر اگر سائن کرنے، کوئی تحریری معاہدہ کرنا ہے، اور یا پھر کہیں آپ نے ایگریمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کرنا ہے، تو آپ خاص طور سے 26 دسمبر کو تو نہ کریں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کا ایک دن بھی شامل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 28 دسمبر جمعہ رات کا دن ہے، اور یہاں پر آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد سیارہ مریخ کے ساتھ نظر کران بنا رہا ہے۔ نظر کران یہ بہت سعادت ترین نظر ہوتی ہے اور مبارک نظر ہے، دعاؤں اور حاجتوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ رجت یعنی گردش اختیار کیے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ اپنے ثمرات یعنی کہ اپنی قوت کو کم کر دے گا۔ تو اس کے اثرات 2 دن رہیں گے۔ اب 31 دسمبر جو کہ اس ہفتے کا بالکل آخری دن ہوگا اور اتوار کا دن ہوگا، تو اتوار کے دن کچھ اچھی چیزیں یہ ہیں کہ اب سیارہ عطارد سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے۔ یہ مبارک نظر ہے اور دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کا وقت ہے، اور آپ اللہ صبح اپنے لیے کوئی بھی دعا مانگیں 31 دسمبر کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے بارگاہ میں وہ جلد منظور و مقبول ہوگی۔ ذائقہ کی روشنی میں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ پورا ہفتہ کیسا رہے گا۔ اس ہفتے کے شروع میں ہی آپ کوئی سیر تفریح کے لیے آپ مختلف مقامات پر جا سکتے ہیں، کوئی سفر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن محتاط یہ رہیں کہ آپ سفر سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دیں، اور اگر کوئی جانور ذبح کر کے یعنی کہ جیسے مرغی ہے، بکری ہے، وہ جانے سے پہلے کہیں ذبح کر کے آپ ڈال دیں، اور وہ پرندوں کو ڈال دیں یا گوشت خور جانوروں کو ڈال دیں یا کسی ایسے مستحق افراد کو دے دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ہفتے میں نئے دوست بنانے کا موقع ملے گا، اپنے فیصلوں کو جرأت مندی کے ساتھ آپ کریں اور پھر ان پر آپ قائم بھی رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ ان دنوں میں آپ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ دن آپ کو گزارنے ہوں گے۔ آپ ایک ہی بار میں اپنا سب کچھ داؤ پر نہ لگا دیں، کچھ آپ کو سیونگ کر کے رکھنی چاہیے، چونکہ ان دنوں میں اگر آپ نے اپنا
सरमाया कारी की तो उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज आपको नहीं मिलेंगे। सरमाया कारी करें लेकिन एक हद में रह कर करें कि इतना इन्वेस्ट करें कि आपके बैकअप पर भी कुछ हो। अगर आपने सभी कुछ लगा दिया तो फिर इसमें नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है और बेहतर है कि आप अभी सरमायाकारी ना करें। अपने महज़बाना अंदाज से आप आगे बढ़ते जाएं और लोगों को अपना बनाते जाएं, अपना हल्का अहबाब आप वसी करते जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें फ़ायदा होगा। आइंदा जाकर अपने ग़ज़ व ग़ज़ब यानी कि आप अपने गुस्से को काबू में रखें, आप अपनी ज़ुबान की तलख़ी को ज़रा काबू में रखें तो आप कई मसाइल से बच पाएंगे। ख़ातून खाना के साथ यानी कि अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, किसी बात पर लड़ाई झगड़े से भी गुरेज करें, तल्ख़ कलामी से गुरेज करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे आइंदा के किसी भी ज़हनी परेशानी से। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप किसी दफ्तर में हैं, काम कर रहे हैं और आला ओहदे पर हैं, तो कुछ खुशामदी लोग भी आपके करीब जमा हो जाएंगे, तो आपको उनको पहचानना है और उनसे आपने दूर रहना है। अब इसके बाद आता है आपका इसमें इलाही इस हफ़्ते का। तो इस हफ़्ते का इसमें इलाही आपका बनता है अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। ये इसमें इलाही आपने 786 बार पढ़ना है फजर के वक्त में, और अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ना है। और इशा के बाद भी अगर ये इसमें इलाही इतनी ही तादाद में पढ़े पूरा हफ्ता, तो आप किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत और हादसा से महफूज रहेंगे। सदका आपको जैसे हम बताते हैं कि बुध के दिन का आपका सदका बनता है, और आप बुध के दिन मिक्स अनाज 5 किस्म के अनाज हैं वो भी अगर दे दिया करें बुध के दिन 1:30 से 2 बजे या फिर रात को 8:30 से 9 के दरमियान में, तो अल्लाह ताला किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखेगा। तो ये था जमनाई यानी बुर्ज जोज़ा के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज सरतान जिसे कि कैंसर कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है। और देखते हैं कि 23 से 31 दिसंबर 2023 के दरमियान में हर एक दिन का हम आपको बताएंगे अहवाल कि आपका सैयारा किस दिन किस पोजीशन में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 23 दिसंबर जो कि हफ्ते का दिन है कि यहाँ पर आपका सैयारा या आपका बुर्ज किस कैफियत और किन हालात से गुजर रहा है। इस दिन सैयारा अतारुद बुर्ज कौस में जा रहा है, और ये आपके लिए नहस दिन हो सकते हैं कि अगर आपने कहीं पर अपने कागज़ात को जमा करवाना है, तहरीरी मुआहदे अगर आपने करने हैं तो इन दिनों में अभी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं और आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं तो आप फिल वक्त ना करें। अगर कहीं पर आपको दस्तखत करना जब पड़ जाए तो आप इस दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर उन पर सिग्नेचर अपने करें, ताकि आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत से आप बच पाएँ। और इसके बाद 24 दिसंबर एतवार का दिन है। एतवार के दिन कमर बुर्ज जुज़ा में जा रहा है। ये आपके लिए छोटे मोटे सफ़र भी खोल सकता है। अब बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके बेहतर हो जाएंगे। अगर ऐसे लोग हैं जो कि साहिब औलाद हैं तो वो उन्हें औलाद की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे इशारे मिल रहे हैं और उनकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। शम्स का ज़ोहल के साथ नज़र तस्दीस होना वो भी इसी दिन है, और ये आपके लिए माली फ़ायदे की तरफ भी इशारा दे रहा है। और ख़ास तौर से वो अफराद जो कि वरासी जायदाद चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनको इस दिन में या इसके दिन के बाद अगले दिन या पहले आपको कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। और फिर इसके बाद 25 दिसंबर आपके लिए मिले जुले रुझानात का दिन है। ये दिन आपके लिए ना तो नहस है और ना ही साद है, इसे आप अपने मुताबिक गुजार सकते हैं। 26 दिसंबर क्योंकि मंगल का दिन है, सैयारा कमर आपके अपने ही बुर्ज में दाखिल हो रहा है, यानी बुर्ज सरतान में आ रहा है। यहाँ पर ये साद हो जाएगा यानी मुबारक हो जाएगा। ये आपका अपना फितरती बुर्ज है, अब सब कुछ आपके पास है और आप बेहतर से बेहतर अपने परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबी ही कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। 27 दिसंबर को बुध का दिन है। यहाँ पर सैयारा कमर सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी अलामत है। यहाँ पर ये सैयारा मुबारक तरीन वक्त दे रहा है आपको कि दुआओं और हाजतों की
जल्द कबूलियत का वक्त। अगर आप कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आप इस दिन से आगाज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। क्योंकि इसी दिन कमर के मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस है, यानी कि आप लेन देन कर सकते हैं, आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्राइस बॉन्ड शेयर्स का काम करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, या ख़रीदो फरोख्त करना चाहें तो आपके लिए ये दिन मुबारक है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से ये दिन बहुत ज़्यादा मुबारक है, क्योंकि इसी दिन इज़्ज़त, माल, दौलत का हाकिम सैयारा शम्स और सैयारा मुश्तरी ये नज़र तस्लीस कायम कर है। ये बड़ी खुश आइन बात है कि इज़्ज़त, माल, दौलत अगर थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे या उसके लिए कोई वजीफ़ा करेंगे तो आपके बंद रस्ते भी खुल जाएंगे और गैब की तरफ से अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, माल, दौलत देगा। अगर आप इसी दिन अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या गनियो, या मुगनियो ये विर्द 1160 बार करें। और ये इसमें पाक जो कि मैंने अभी बताए हैं इसको इसी अंदाज में एक दायरे की शक्ल में लिखें और दरमियान में अपनी हाजत नोट कर लें, और वो आप लिखें गोल्डन पेन से। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, यानी माल की तरफ से, दौलत की तरफ से। और फिर ये लिखकर आप अपने सीधे बाजू पर बांध दें तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी परेशानियां फौरी तौर पे हल कर देगा। और ये पूरा साल जो आइंदा आने वाला साल है, पूरा साल आपको रिस्क रोज़ी बेइंतहा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा की बरकत से। तो इसके बाद अब हम आते हैं 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को आप ये वजीफ़ा सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया है सूरज निकलने के 10 मिनट के बाद, जो मैंने आपसे बताया था ना अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या गनियो, या मुगनी और कागज़ पर लिखने वाला। तो ये आप 28 दिसंबर को सुबह के वक्त भी करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। सूरज निकलने के 10 मिनट बाद या दिन को 1:30 से 2 बजे के दरमियान में भी ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। तो ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, यानी कि 28 दिसंबर भी आपके लिए दिन लकी है और बहुत सारे फ़ायदे दे रहा है। और इसी दिन सैयारा कमर का किरान है, और ये दिन आपके लिए इतना लकी है कि जिसकी आपको सोच भी नहीं है। अब इसके बाद 29 दिसंबर जुम्मतुल मुबारक है, सैयारा कमर बुर्ज असद में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर ये मुसावी क़ुव्वत देगा, यानी कि ना साद है ना नहस है, लेकिन आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देता रहेगा। यानी कि आपकी खुशकिस्मती के और लक के दिन शुरू हो चुके हैं, आप जितना चाहें समेट सकते हैं। लेकिन 30 दिसंबर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, चूँकि बुर्ज कौस में सैयारा ज़ुहरा दाखिल हो रहा है। आपके खातून खाना से कुछ मामला गड़बड़ हो सकते हैं, किसी बात पर बहस तकरार हो सकता है। तो आपको एहतियात ये करनी होगी कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, और आपको एहतियात ये करनी होगी कि अपने जज्बात को भी कंट्रोल में रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। 31 दिसंबर फिर आपके लिए मुआफिक दिन है और यहाँ पर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। वजीफ़ा आपको मैं बता चुका हूँ जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ना। अब सदका आपका यह है कि आप बहते हुए पानी में, समंदर में, दरिया में, नहर में आप मछलियों को उनकी खुराक डाल दें, कुछ भी डाल दें, या फिर 1.25 किलो गंदम लेकर वो ही डाल दें। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें ही रहमतें करेगा, और कोई भी परेशानी मुसीबत हो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसे ख़त्म फरमा देगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज असद जिसे कि लियो कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। और हम देखते हैं कि दिसंबर 23 से 31 दिसंबर तक ये सैयारा किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। तो सबसे पहले हम इस सैयारे की नज़रात को देखते हैं। तो 24 दिसंबर जो कि एतवार का दिन है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रही है। ये बहुत खुशकिस्मत और बहुत लकी एक नज़र है, यानी कि आप अपनी रूहानियत में इजाफ़ा कर सकते हैं। इज़्ज़त, माल, दौलत के लिए इस दिन कोई भी वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। और वजीफ़े का जो वक्त है वो दिन को 1:30 से 2 बजे का है। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या गनियो, या मुगनियो, ये आप 1160 बार विर्द करें। अल्लाह के हज़ूर अपनी हाजत रखें कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और बरकत अता फरमाए। और इसमें इलाही को आप 11 बार लिखकर अपने दरमियान में, उसके दरमियान में आप अपनी दुआ और हाजत को लिखें, अपने सीधे पर बाजू पर बांधें और इसको रखें आप गोल्डन पेन से। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको पूरा साल रिस्क रोज़ी मिलता रहेगा। और फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा अच्छा और वक्त आता है तो ये आपके पास 25 दिसंबर भी है।
آپ اس وقت میں بھی اس دن بھی یہی وظیفہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں ہیں آپ کے لیے۔ اب آپ کے لیے جو احتیاط کا دن ہے وہ ہے 27 دسمبر اور بدھ کا دن ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر سے نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہاں پر آپ کو محتاط رہنا ہوگا، لیکن اسی دن رات کے وقت میں پھر ایک خاص وقت آ رہا ہے کہ جب شمس کا مشتری کے ساتھ نظر تثلیث ہے۔ یہ بڑی لکی ہے اور اس کے اثرات آپ کو 27-28 دسمبر کو بھی ملیں گے۔ آپ اس دن کوئی بھی دعا کریں، کوئی بھی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد پوری ہوگی۔ ایسے افراد جو کہ رزق روزی کے خواہش مند ہیں یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ 28 دسمبر جو کہ جمعرات کا دن ہوگا، سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد وہ یہی وظیفہ جو میں نے پہلے بتایا ہے تو اس کو سیم اسی طریقے سے پھر سے لکھ کر آپ اپنے بازو پر باندھ لیں، یا آپ ایک سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں مختلف لوگوں کو دینے کے لیے۔ اور آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا جن کا تعلق برج اسد سے ہے، لیو سے ہے، یہ بہت پاورفل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ دیکھیں پورا سال آپ پر اللہ کس قدر مہربان ہوتا ہے، کیسے کیسے رزق روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ تھے آپ کے اس ہفتے کے دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کے وقت کہ کس دن آپ کو کیا احتیاط کرنی اور کون سا دن آپ کے لیے سعد اور مبارک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مجموعی حالات اس ہفتے میں کہ آپ کے کیسے رہیں گے۔ اس ہفتہ آپ کو دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملے گا، آپ کسی تقریب میں حصہ لے سکتے ہیں، کوئی شادی بیاہ نکاح منگنی یا کوئی ایسی برتھ ڈے پارٹی ہے تو وہاں پر آپ چند دوستوں کے ساتھ مل کر وقت گزاریں گے، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں گے تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار رہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے بھی نکالیں، آپ کچھ وقت ریلیکس رہیں اور دوستوں کے ساتھ چلے جائیں یا سیر و تفریح کے جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ پروگرام بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ غم اور خوشی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ توازن رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ چلنا ہوگا۔ کوئی ایسی خبر بھی مل سکتی ہے، صدمے کی خبر بھی مل سکتی ہے کہ جس سے آپ رنجیدہ ہو جائے، آپ میں ایک دم سے غم کی لہر دوڑ جائے اور اس ہفتے 2-3 روز آپ کچھ پریشان رہیں تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتری کی طرف ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے خیالات اور تجاویز کو اپنی تک ہی محدود رکھیں، آپ ان کو نشر نہ کرتے رہا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ یا کسی دوسرے ملنے جلنے والے کے ساتھ۔ آپ اس دوران میں اپنی کمزوریوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں جس وجہ سے آپ کے لیے پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ افسردگی اور مایوسی کو اپنے قریب آنے نہ دیں، کیونکہ جب افسردگی ہوگی، مایوسی ہوگی تو آپ کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ اپنی ذات کی حد تک ہر کام کو رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں تو آپ کو اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے اور آپ بہت زیادہ بہتر اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ صدقہ ہم نے وظیفہ بتا دیا ہے اور صدقہ آپ کا بنتا ہے اتوار کا دن، اور گوشت خور جانوروں کو آپ ان کی خوراک ڈالیں، گوشت ہی ڈالیں اور اتوار کے دن 1:30 سے 2 بجے ڈالیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سملہ، جسے کہ ورگو کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے اور حاکم سیارہ عطارد 23 سے 31 دسمبر 2023 کے درمیان میں کن حالات سے، کن معاملات سے گزر رہا ہے تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں۔ تو 23 دسمبر جو کہ ہفتے کا دن ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج قوس میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ کچھ رکاوٹیں پیدا کر دے گا۔ آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے تو وہ آپ کو کچھ خرابی، اس میں نقائص پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کی صحت کے معاملات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹ نظر آ رہی ہے اور یہ آئندہ 3 ہفتے تک رہے گی۔ آپ کو اس دوران میں اپنے برج سے مطابق صدقہ ضرور دینا ہے۔ ہر ہفتے کو بدھ کے دن 1:30 سے 2 بجے یا رات کو 8 سے 8:30 آپ پرندوں کو باجرہ ڈال دیں یا خالی میدان میں مکس دانہ ڈال دیں
तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आने वाली किसी भी नहुसत या परेशानी से आप बच पाएंगे, क्योंकि जब बुर्ज कौस में सैयारा तारुद होता है तो ये दर्जा हजीज से गुजरता है, जो कि नहस तरीन दर्जा है। आपको मोहतात रहना होगा। अब दूसरी नज़र आपकी 26 दिसंबर को मंगल के दिन बन रही है, और ये मंगल के दिन भी नहस नज़र कायम हो रही है, चूँकि इस दिन सैयारा तारुद का सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला है। ये नहस तरीन नज़र है। आपको बहुत मोहतात रह कर ये वक्त गुजारना होगा। इसके बाद आप 28 दिसंबर की तरफ आ जाएं, और 28 दिसंबर जुमेरात का दिन है, तो यहाँ पर अतारुद की मरीख के साथ नज़र किरान है, और ये किरान नहस भी साबित हो सकता है। लेकिन आप अगर सदका दें तो इसकी बरकत से ये सादियत में बदल जाएगा। दुआओं और हाजत की कबूलियत का वक्त है। 31 दिसंबर एतवार के दिन आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये दुआओं और हाजतों की जल्द कबूलियत का वक्त है। और फजर के वक्त में अगर आप अपने लिए कोई भी दुआ या हाजत अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसके समरात बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। अब हम देखते हैं मजमूई तौर पर कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये थे नज़रात के मुताबिक आपके सैयारे की गर्दिश आसमान पर जो आ रही है, उससे जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी मिल रही थी, ये हमने उसकी बात की है। अब जायचा की रोशनी में देखते हैं तो आपके लिए ये हफ्ता सफ़र के लिए तो कुछ बेहतर है। आप सफ़र करें लेकिन सदका देकर करें तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी परेशानी और मुसीबत से आप बच पाएंगे। ज़ाती ख्वाहिशात पर आप ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो ना दें। कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि अधूरी भी रह जाए तो उनमें आपको जहन में रख कर बिठा कर और उन्हें सोचने से फ़ायदा कोई नहीं है। और अपने घरेलू हालात को बेहतर बनाने के लिए घर की तरफ आपको ख़ुसूसी तवज्जो दें, वरना इसके मनफी असरात आपकी ज़िंदगी पर पड़ सकते हैं। शरीक हयात से आप भरपूर ताउन करें तो इसकी वजह से आपके घरेलू मामलात और हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हर काम को ज़िम्मेदारी के साथ आप पूरा वक्त दें तो इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइब और मसाइब में कमी हो जाएगी। ज़्यादा बातें करने से गुरेज करें, क्योंकि आप जब ज़्यादा बातें करते हैं तो अपने राज की बातें भी आगे दूसरे किसी शख्स को आप बता देते हैं और फिर वहाँ से आपके कुछ नकाइस भी ज़ाहिर हो जाते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि इन अय्याम में कोई ऐसी फालतू बात ना की जाए, यानी कि किसी से तवील गुफ्तगू ना की जाए कि जो आपके लिए बाद में किसी परेशानी का सबब हो। इस हफ्ता में कोई मसला भी खड़ा हो सकता है और आपकी इज़्ज़त और नाम पर भी हर्फ आ सकता है। तो आपको जैसे हमने बताया है कि आप सदक़ात ज़रूर दें तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत और हादसा से बच पाएंगे। इन दिनों में आपने अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम हो, या वहाब हो, ये विर्द करना है और इसकी तादाद आपने रखनी है 500 बार। पूरा हफ्ता विर्द करें। फजर और इशा में अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पर रहमत नाज़िल फरमाएगा और वो ज़ात रहीम व करीम है और आपके लिए बेइंतहा जो मसाइल पैदा हो गए थे वो ऐसा ऐसा छटना शुरू हो जाएंगे। सदका हमने आपको बताया है कि बुध के दिन आप अपना सदका ज़रूर दिया करें। सदका आपका 5 मिक्स अनाज बनते हैं और ये मिक्स अनाज आप परिंदों को उछाल कर डाल दें तो इसकी बरकत से आप आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत और हादसा से बच पाएंगे। तो ये था कि बुर्ज सुमला के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज मीज़ान जिसे कि लिब्रा कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है और 23 से 31 दिसंबर 2023 के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है और आसमान पर इसकी पोजीशन क्या है इस हफ्ते में। तो एक नज़र हम जायचा के अलावा इस सैयारे पर हम देखते हैं कि एतवार का दिन होगा और 24 दिसंबर है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। ये नहस तरीन दिन आपके लिए है। 23 दिसंबर आपके लिए मसावी दिन है, लेकिन 24 दिसंबर कहीं पर आप कोई गलती ना कर जाए तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये दिन गुजारना होगा। 25, 26 दिसंबर और 27 तकरीबन 28 ये दिन भी मुआफिक दिन हैं और ना साद हैं ना नहस हैं।
لیکن 29 دسمبر جمعۃ المبارک ہے، آپ کے لیے لکی دن ہے، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے۔ یہ بڑی مبارک نظر ہے۔ آپ اس دن درود پاک کا ورد کریں، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کسی بھی پریشانی، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ اس مصیبت سے نجات کیسے پائی جائے، تو آپ فجر کے وقت میں خاص طور سے دعا کریں، چونکہ فجر کا وقت یہ سیارہ ایک ایسی پوزیشن پر ہے کہ جب آپ کی دعاؤں اور حاجتوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، اور یہ ہم نے بتایا ہے کہ 29 دسمبر جمعۃ المبارک کو یہ وقت ہے، تو آپ اس وقت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پھر اس کے بعد 30 دسمبر اور ہفتے کا دن ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج قوس میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ سیارہ کچھ نحس ہو جاتا ہے، تو آپ کو آئندہ کے چند دن یعنی 3 ہفتے بڑا محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ دعا اور استغفار کرتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ صدقہ آپ ان دنوں میں بالکل کسی بھی طریقے سے نہ چھوڑیں، جو کہ آپ کے برج کا صدقہ ہم بتاتے ہیں ہمیشہ سے، جو کہ اس ویڈیو کے آخر میں بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی آنے والی پریشانی مصیبت سے بچے رہیں گے۔ 31 دسمبر اور اتوار کا دن ہے، یہ دن بھی آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے۔ یہ نحس ترین علامت ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو بڑا محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ یہ تھے آپ کے سیارے کی پوزیشن آسمان پر کہ اس ہفتہ میں کیا پوزیشن ہے، لیکن ذائچہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ تصورات کی دنیا سے نکل آئیں۔ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی عملی دنیا میں کرنا ہے، اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ویسا ہو جائے، تو ویسا ہونا تو ابھی ناممکن ہے۔ کچھ معاملات آپ کے ابھی بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ وقت کے ساتھ آپ چلیں اور ہر بات اپنی دوسرے پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ دوسرے کی بات بھی سنیں اور پھر اس کے مطابق آپ اپنا خیال کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اپنے خیال کو مسلط نہیں کر سکتے۔ آپ دوسرے کی بات سن کر یا اس کو بات کر کے پھر آپ اپنے اس کے جواب کے منتظر رہیں کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے۔ تو اگر آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو آپ اس سے الجھے نہیں، چونکہ تلخ کلامی کی وجہ سے آپ کسی بھی پیچیدہ مسئلے میں پھنس سکتے ہیں اور آپ کے سر پر بدنامی آ سکتی ہے۔ مستقل مزاجی سے آپ اور اپنے دوسرے لوگوں کو اپنا بناتے جائیں اور اپنے ہم خیال ایک گروپ بناتے جائیں اور ہم خیال دوست بناتے جائیں اور ان کے ساتھ مل کر کچھ وقت گزاریں، تو آپ ذہنی طور پر جو آپ کو تھکاوٹ ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، تو آپ اس سے باہر نکل آئیں گے۔ کوئی ایسا دوست منتخب کر لیں کہ جو آپ کی باتیں کافی دیر تک سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں اور آپ کو مخلصانہ مشورے دیں، تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے نکل پائیں گے۔ ورنہ ان دنوں یہ سیارے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈپریس ہو جائیں گے، ٹینشن میں چلے جائیں گے، کسی بھی بات کو گھنٹوں تک نہ سوچتے رہیں، تو آپ کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے نکل آئیں گے۔ ان دنوں میں کسی دستاویزات یا معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے بہت غور و فکر سے اس کو پڑھ لیں اور چھان پٹاخ اس کی ضرور کر لیں اور اس کی تصدیق لازمی کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو کہیں پر کچھ پچھتانا پڑے۔ ان دنوں میں کچھ مفاد پرست لوگ بھی آپ کے قریب آئیں گے، آپ کو ان کو دیکھ کر اور اپنے سے دور کرنا ہوگا۔ آپ کا ان دنوں کا جو اس میں الہی بنتا ہے، استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا شفیع ہو، یا شاکر ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، شکر ادا کریں گے اللہ کا، اور رحمان اور رحیم ہے وہ ذات۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی پریشانی اور مصیبت سے ان دنوں میں نکل آئیں گے۔ اور صدقہ جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ آپ نے صدقہ اپنا دینا ہے سوجی، شکر اور آٹا مکس کر کے، اور جمعے کے دن 1:30 سے 2 بجے آپ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت کریں۔ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے یہ آپ نے 500 بار فجر اور عشاء میں کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک 5 بار پڑھیں گے تو اللہ اپنی رحمت آپ پر فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔
हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज अकरब, जिसे स्कॉर्पियो कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, और मरीख 23 से 31 दिसंबर 2023 किन हालात और किन मामलात से गुजर रहे हैं। तो एक नज़र हम देखते हैं आसमान पर कि ये सैयारा किस पोजीशन में कब वो नहस और कब सात कुव्वतें दे रहा है। तो 26 दिसंबर मंगल का दिन है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है, ये एक नहस तरीन अलामत है। 23, 24 और 25 दिसंबर तो आपके लिए मुवाफिक दिन है, ना साद है ना नहस है, बराबर के दिन है। लेकिन 26 दिसंबर मंगल का दिन जो कि आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे की हाकिमियत का दिन है, तो वो इस वजह से नहस हो रहा है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। ये नहस तरीन अलामत होती है। अब एक दिन आगे हम जाएंगे तो 27 दिसंबर बुध का दिन, जो कि मिले जुले रुझानात का दिन है। लेकिन 28 दिसंबर जो कि जुमेरात का दिन बनेगा, यहाँ पर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख सैयारा तारुद के साथ नज़र किरान बना रहा है, और ये चूँकि हालत रिज्जत में है, गर्दिशी दौर में है, तो यहाँ पर ये साथ इसकी क़ुव्वतें थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी। तो लेकिन आप अपने अल्लाह के हज़ूर हाजत कर सकते हैं। इस दिन आप हम्दो सना करें, जितना हो सकता है दरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके हाजतों को जल्द पूरा करेगा। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं 31 दिसंबर जो कि एतवार का दिन है। यहाँ पर सैयारा कमर सैयारा मरीख के साथ नज़र तसलीस कायम करे, दुआओं और हाजतों की जल्द कबूलियत का वक्त है। और ये कबूलियत का वक्त है सुबह 9:18 से और 11:18। इस दौरान में आप कोई भी वजीफ़ा करेंगे, कोई भी दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला वो वजीफ़ा और दुआ की बरकत से आपकी हाजत को जल्द पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप किसी भी मकसद के लिए दुआ कर सकते हैं, ख़ास तौर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए इस रोज़ दुआ करेंगे। बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत के लिए या औलाद की फरमाबरदारी के लिए अगर वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अब हम मजमूई तौर पर आपके हालात और मामलात देखते हैं। तो ज़ायचा बताता है कि मसाइल से निपटने के लिए आपको बेहतर और बेहतरीन हिकमत अमली से काम लेना होगा। दोस्तों और अपने मोहसिनों को नज़रअंदाज ना करें। कुछ वक्त उनके पास जाकर बैठें, कुछ वक्त उनको ज़रूर दें और उनकी बातें भी सुनें। और उसके बाद अगर वो कोई आपको समझाने की बात करते हैं तो उस पर अमल पैरा भी हो, तो इंशाअल्लाह आप आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत से बच पाएंगे। एहसान का बदला एहसान है, लेकिन आपने अगर किसी पर एहसान किया है तो अब आप उससे कोई भलाई की तवक्का ना रखें और इस इंतज़ार में ना बैठ जाएं कि अब वो भी आपके लिए कुछ करेगा। लेकिन अगर किसी ने आप पर एहसान किया तो आपको उसका मशकूर होना चाहिए और आपको उसका अच्छाई के साथ बदला देना चाहिए। ये आपके ज़ायचे में आ रहा है कि कुछ लोगों को आपसे गिला है कि वो आपको बुरे वक्त में काम आए, लेकिन आप उनकी तरफ नज़र पलट कर भी नहीं देखते। तो आपको उनसे ज़रूर रब्ता करना चाहिए था। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको शोहरत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको बड़ा मोहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा, क्योंकि उन लोगों को पहचानना होगा। और एक ऐसा शख्स है जो कि दोस्त के रूप में आपके करीब है और वो आपको कहीं पर भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको चाहिए कि ऐसे शख्स को पहचानें और फिर उससे दूरी इख्तियार कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी नुकसान से बच जाएंगे। आप इस कदर मीठे ना बन जाएं कि लोग आपको हड़प कर जाएं, और इस कदर कड़वे भी ना बने कि लोग आपको निगलना शुरू कर दें। आपको तवाज़ुन में रहकर अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ अकारीब के साथ वक्त गुजारना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ज़िंदगी का एक लुत्फ़ नुमायाँ हो जाएगा। सैर व तफरी का इन दिनों में प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन जो दिन हमने आपको बताया कि नहस है, उन दिनों के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मसाइल से निकले तो आप अपने बुर्ज के मुताबिक इस हफ़्ते का इसमें इलाही ज़रूर विर्द करें। और आपका इसमें इलाही है अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या नाफ़ियो या रज़्ज़ाक़ो। आपके रिस्क रोज़ी के दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तादाद इसकी 313 बार है। वक्त इसका फ़जर और इशा का वक्त है। फ़जर का वक्त तो आप किसी भी तरह से मिस ना करें। अव्वल आखिर दरूद पाक 11 बार आप करें
तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क रोज़ी के कहाँ कहाँ से दरवाज़े खोलता है। और सदका की जानिब आते हैं, सदका आपका मंगल का दिन बनता है और मुर्गी की कलेजी 9 अदद अगर आप अपने हाथ से मंगल के दिन 8 से 8:30 के दरमियान में कहीं पर भी फेंक देते हैं तो इस सदक़े की बरकत से आप किसी परेशानी मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। ये था बुर्ज अक़रब के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज कौस जिसे सैजिटेरियस कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है और 23 से 31 दिसंबर हम देखते हैं कि ये सैयारा किन हालात से और किन मामलात से गुज़र रहा है और क्या ये नज़रात बना रहा है और क्या पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, कब ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं। तो आपके लिए 23 से लेकर और 26 दिसंबर तक मुआफ़िक दिन है। ये दिन आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उसके नताइज आपको बहुत जल्द बहुत अच्छे मिलेंगे। और 27 दिसंबर बुध का दिन होगा। ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी इस वजह से है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी जुपिटर जिसे कहा जाता है और ये कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक खुशी की ख़बर ये है कि दुआओं और हाजतों की जल्द कबूलियत का वक्त है। ये ख़ास वक्त आपको सुबह के टाइम में आ रहा है कि सुबह आप 27 दिसंबर को बुध के दिन सुबह 5:45 से लेकर 7:45 पर कोई भी आप दुआ करेंगे, कोई भी अल्लाह के हुज़ूर हाजत बयान करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके असरात और समरात आपको बहुत जल्द मिलेंगे। और पूरा दिन आपके लिए लकी इसलिए है कि कोई भी आप काम करने लगेंगे और जब इस दिन आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे। आपके लिए एक खुशी की दूसरी ख़बर ये है कि शम्स के मुश्तरी के साथ नज़र तस्लीस भी इसी दिन है और ये पूरा दिन आपके लिए लकी हो सकता है, बुध का दिन और जुमेरात का दिन भी। जुमेरात के दिन सुबह के वक्त में अगर आप अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम इसका विर्द करेंगे या फिर दूसरा अगर रिस्क रोज़ी को खोलने के लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं तो अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या गनियो या मुगनियो ये इसमें इलाही हैं। दोनों में से जो अगर परेशानी से निजात चाहते हैं तो पहले जो मैंने इसमें इलाही पढ़े थे वो, और अगर आप रिस्क रोज़ी के लिए चाहते हैं तो फिर ये, या फिर आप दोनों ही के लिए चाहते हैं तो फिर दोनों इसमें इलाही को आप इसी तरीके से मिलाकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हर किस्म की परेशानी मुसीबत हादसा से बचे रहेंगे। और जुमेरात के दिन सूरज निकलने के 10 मिनट के बाद आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं और ये आपके पास 45 मिनट है। आप यही इसमें पास गोल्डन रंग के कागज़ से लिखकर और फिर ये अपने हाजत दरमियान में लिखेंगे और फिर उसके बाद आप इसको सीधे बाजू पर बांध देंगे। या इस वक्त में ख़ास लोह तैयार की जाती हैं तो वो लोह भी अगर आप हमसे मंगवाना चाहें तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपके जुमला मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह ताला और बहुत बहुत इज़्ज़त माल दौलत और पूरा साल आपको वसअत रिज़्क़ होगी। तो ये एक ख़ास वक्त आ रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं 29 दिसंबर जुम्मतुल मुबारक है। सुबह से ही आप दरूद पाक का विर्द शुरू कर दें और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। वजह उसकी ये कि जुमे के दिन सैयारा गान से एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, यानी कि कमर की मुश्तरी के साथ नज़र तरबी है जो आपको अच्छे समरात और अच्छे इशारे नहीं दे रही है। 31 दिसंबर एतवार का दिन है और लकी इसलिए है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी ये मुस्तकीम हो रहा है। ये पहले गर्दिश में था और उल्टी चाल चल रहा था, अब ये मुस्तकीम हो गया। यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव एनर्जी अब देना शुरू होगा। अब आपके मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अब जायचा की रोशनी में हम देखते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो इन दिनों में आप कोई नई जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। अगर आप किसी इदारे में कुछ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो आपको बड़ा मोहतात रहकर ये सब कुछ करना होगा। कोई नई जिम्मेदारी फिर हम बता रहे हैं कि अपनी ज़िम्मे ना लें, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर आप किसी एक मकसद में अपने नाकाम हो गए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप नाकाम होते जाएंगे। इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए आप थोड़ा सा होल्ड कर दें सब चीज़ों को, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी
اب وہ اپنی گردش ختم کر کے آگے بڑھنا شروع کر رہا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے اور تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر اپنے مقصد کی جانب بڑھنا چاہیے، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ کاروباری معاملات بھی اس ہفتہ میں بہتری کی جانب رہیں گے۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی فی الوقت نہ کریں، اور یہ جو اگلا ہفتہ آپ کا آئے گا تو اس میں کر سکتے ہیں، یا اس ہفتے کا بالکل آخر جو ہم نے بتایا تھا کہ شمس اور مشتری کی نظر تثلیث ہے، اور یہ 27 دسمبر کو بدھ کے دن ہے، تو اس دن آپ کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ کوئی شخص آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر اپنے دشمنوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ کچھ منافقین بھی آپ کے نزدیک ہیں جو کہ منہ پر آپ کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، تو ان منافقین کو بھی آپ نے پہچاننا ہے اور ان سے آپ دوری اختیار کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس ہفتے میں کوئی میسیج واٹس ایپ کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے، کہیں سے مفت کی دولت بھی آ سکتی ہے، کہیں سے ڈوبی ہوئی رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے، جو کہ آپ کے پہلے آپ کو پیسے نہیں مل رہے تھے، کہیں آپ نے دیا کسی کو قرض دیا لیکن وہ نہیں مل رہا تھا، اب وہاں سے آپ کو وہ وصولی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہفتہ 23 سے 31 دسمبر 2023 کے درمیان میں کیسا رہے گا وہ ہم نے بتا دیا، اور اس کا وظیفہ بھی ہم نے بتا دیا۔ صدقہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جمعرات کے دن سوجی، شکر، آٹا یہ آپ اپنے ہاتھ سے کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے گا۔ وقت 1:30 سے 2 بجے ہے، اور یا پھر رات کا 8 سے 8:30 کا وقت ہے۔ اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جدی، جسے کیپریکون کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، اور دیکھتے ہیں کہ 23 سے 31 دسمبر کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات سے، کن معاملات سے اور کیا پوزیشن آسمان پر بنائے بیٹھے ہیں، تو ایک نظر ہم اس پر دیکھتے ہیں۔ تو 23 دسمبر آپ کے لیے موافق دن ہے، آپ کے لیے بہتر دن ہے۔ آپ کوئی بھی اللہ کے حضور حاجت کریں یا کسی نئے کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے، لیکن 24 دسمبر اتوار کا دن ہے تو آپ کو محتاط رہنا ہوگا صبح کے وقت میں، خاص طور سے چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ نظر تربی قائم کر رہا ہے کمر کے ساتھ۔ صبح کا وقت آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، لیکن رات کے بعد، مغرب کے بعد آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل شمس کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے مغرب کے بعد لکی دن شروع ہو جائے گا، جو کہ 25 دسمبر کو بھی رہے گا، اور آپ کو اس کے فائدے ہی فائدے ملتے رہیں گے۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو قرض دینا چاہتے ہیں یا قرض لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے لکی دن ہے۔ کوئی وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں، والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لکی دن ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو 27 دسمبر بدھ کا دن ہے، یہ دن بھی آپ کے لیے لکی ہے، جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے، اور یہ دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کا وقت فجر کا ہے۔ آپ کسی پریشانی میں، مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ فجر کے وقت یعنی کہ 27 دسمبر بدھ کے دن فجر کے وقت اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی وہ دعا پوری ہوگی، آپ کی حاجت بھر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نکال لیں گے۔ 31 دسمبر جو کہ اس مہینے کا بالکل آخری دن ہے، اتوار کا دن ہے، آپ کو یہ دن کچھ اچھی خبریں نہیں دے رہے ہیں، بہت محتاط رہ کر یہ دن گزاریں اور صدقہ ضرور دیا کریں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ چونکہ زحل ہے تو صدقہ ہم اس کا آخر میں بتائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ذائچہ آپ کو کیا دے رہا ہے، کیا احکامات دے رہا ہے۔ تو اپنے سماجی رابطے آپ کچھ بڑھانا شروع کر دیں، آپ لوگوں سے رابطے میں آئیں، کچھ پرانے دوستوں سے، عزیز رشتہ داروں سے جن سے آپ نے کچھ وقت کے لیے اپنا رابطہ اور رشتہ ختم کیا ہوا تھا، آپ ان کے رابطے میں آئیں، کسی تقریب میں جانے کا موقع ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور نئے دوست ضرور بنائیں، لیکن محتاط رہ کر بنائیں، کیونکہ نئے دوستوں کو جب آپ بناتے ہیں اور بغیر کسی احتیاط کے بنا لیتے ہیں، پھر وہی
दोस्त नुमा दुश्मन साबित होते हैं जो कि आपकी जड़ें काटते हैं। दूसरों के मसाइल में आप उलझ कर ना रह जाएं, आप अपनी भी फ़िक्र करें, अपनी सेहत की फ़िक्र करें, अपने अहल खाना की फ़िक्र करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप आसूदगी हासिल कर सकेंगे। और आप टेंशन और डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने अहल खाना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें या कहीं बाहर सैर तफरी के लिए चले जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप उस टेंशन और डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। ये हफ़्ता कामयाबियों का है, आपकी उम्मीदें पूरी करने का है, आपके ख्वाहिशात पूरी करने का है। आपको बहुत मोहतात रहकर यह हफ़्ता गुजारना होगा। अपने फ़ैसलों पर कायम रहें, किसी को जल्दबाजी में कोई जवाब ना दें और किसी से जल्दबाजी में कोई एग्रीमेंट ना करें, कोई मुआहदा ना करें। अगर आपने ये सारे काम जल्दबाजी में किए तो आप फिर देख लें कि फंस जाएंगे। जैसे कि गुज़िश्ता आप तजर्बा कर चुके हैं, अब आपको मामलात और हालात को सुधारना होगा और उसके लिए आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। अब आपका इसमें इलाही बताते हैं इस हफ़्ते का अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या शफ़ी हो, या शाकिर हो, या शकूर हो। ये इसमें इलाही आपने पढ़ना है। फजर और इशा के बाद 108 बार पढ़ें या 313 बार पढ़ लें। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी मसले से, किसी परेशानी से बाहर निकल आएंगे और इसे मुस्तकिल पढ़ते रहें। अब दूसरा आते हैं सदका की जानिब। आप सदक़े के लिए 5 अनाज स्याह रंग के वो लें, अपने हाथों में रखें, उसे ऐसा रबिंग करें और कहीं पर कच्ची जगह पर खाली प्लॉट में डाल दें, तो अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा और किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बाहर निकल आएंगे। ये था बुर्ज जद्दी के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज तलव, जिसे कि अक्यूरस बोला जाता है, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और इस हफ्ते में ये सैयारा यानी कि 23 से 31 दिसंबर के दरमियान में किन हालात और किन मामलात से गुजर रहे हैं, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं कि सैयारा ज़ुहल की क्या पोजीशन है इस हफ्ता में। तो 23 दिसंबर आपके लिए तो मुवाफिक दिन है, ना ये साद है ना ही नहस है। आप अपने मामलात को रूटीन के मुताबिक करते जाएं, लेकिन 24 दिसंबर एतवार का दिन है, आपको मोहतात रहना होगा क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़रें तरबी कायम कर रहा है। ये नहस तरीन नज़र होती है। एतवार का दिन आपको बड़ा मोहतात रह कर गुजारना होगा। शाम के वक्त में आपके लिए अच्छी खबरें ये हैं कि इज़्ज़त, माल, दौलत का हाकिम सैयारा शम्स आपके सैयारा ज़ुहल के साथ नज़रें तस्दीस कायम कर रहा है और ये अगले दिन तक भी इसके असरात जारी रहेंगे। आप इस दिन कोई भी परेशानी के ख़ात्मा के लिए वजीफ़ा करेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, ये बेहतरीन वजीफ़ा है। या अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या गनी हो, या मुगनी हो, या रज़्ज़ाक़, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपके रिस्क रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकतें डाल देगा और बहुत ज़्यादा आपका रिस्क रोज़ी खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और सूरज निकलने के 2 घंटे के बाद अगर आप ये वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। यानी कि 1 घंटा आपने गुजार लिया सूरज निकलने के बाद, अब जब दूसरा घंटा शुरू हो सूरज निकलने के बाद अगले दिन, इसका वक्त होगा 25 दिसंबर को, तो आप देखेंगे कि इस वजीफ़े के असरात बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। पूरा साल आपके लिए इंशाअल्लाह रिस्क की बारिश होगी। और इस वक्त में हम ख़ास लोग तैयार करेंगे और जो कि शम्स और ज़ुहल की नज़र तस्दीस के तहत है। इस इज़्ज़त, माल, दौलत के लिए ये हदियतन आपको इदारे से मिल जाएगी। 27 दिसंबर बुध का दिन है और यहाँ पर कमर की ज़ुहल के साथ नज़र तस्दीस है। ये नज़र तस्दीस बहुत फ़ायदा मंद साबित होगी और ये फजर के वक्त में दुआओं और हाजतों की कबूलियत का वक्त है। 31 दिसंबर एतवार जो कि आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, ये आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। आपको यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। ज़ुहल कमर का नज़र मुकाबला है। आपको ये पूरा दिन बहुत मोहतात रह कर गुजारना होगा। जायचा की रोशनी में देखते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त आपकी माली मदद करना चाह रहा है तो आप उससे इनकार ना करें, आप उससे वो रकम ले लें और अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले आएँ।
لیکن ان دنوں میں اگر کسی کو آپ نے قرض دیا تو وہ قرض آپ سے واپس نہ ملے گا آپ کو، اور آپ کے اس کے ساتھ معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ اس ہفتے میں اگر آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے، اپنے منصوبوں کو آپ عملی جامہ پہنائیں اور ان کو آگے کی طرف بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ مستقبل قریب میں کامیابیاں آپ کا بالکل نزدیک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان معاملات سے باہر نکلتے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو پریشانی اور جو مسائل آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے وہ سارے مسائل چھٹتے جا رہے ہیں۔ ایسے افراد جو کہ کسی محکمہ میں افسران بالا کے طور پر کام کر رہے ہیں، اپنے ماتحتوں سے آپ بنا کر رکھیں، ورنہ وہی لوگ آپ کی جڑیں کاٹنا شروع ہو جائیں گے اور بدنامی کا باعث بنیں گے۔ اسی طریقے سے ایسے افراد جو کہ کہیں پر ملازمت کے خواہش مند ہیں اور کہیں پر اپنے سی وی بھیجی ہوئی ہے یا کہیں درخواستیں دی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے اس ہفتہ میں بہت اچھی خبر آنے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یا تو ملازمت میں یا تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، یا ملازمت میں ترقی مل جائے گی، یا بے روزگار افراد کو رزق روزی ملنا شروع ہو جائے گی اس ہفتہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق روزی میں برکت ڈالے۔ کاروباری افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر ہے، اور ان کے مالی معاملات بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ اپنے خول سے باہر نکل آئیں، اپنے خیالات سے، اور اپنے اندر جو آپ نے ایک دنیا بسائی اس سے باہر نکل آئیں، آنکھیں کھولیں اور دیکھیں گرد و پیش آپ کے کیا ہو رہا ہے۔ آپ حقیقت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اچھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آپ خیالات کی دنیا سے باہر نکل کر جب آپ عملی دنیا میں آئیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا کہ برج دلو کیورس کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب آپ کا اسم الہی بنتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا ودود ہو، یا رزاق ہو، یہ آپ کا اسم الہی بنتا ہے۔ اس کی تعداد ہے 500 بار، اور پڑھیں گے فجر کے وقت میں، اور اول آخر درود پاک 5 بار پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی پریشانی مصیبت سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ رزق روزی کے دروازے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہفتہ رزق روزی کا ہے، تو آپ کے رزق روزی کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ ہم نے جیسے بتایا کہ 7 مکس اناج، سیاہ رنگت رکھنے والے اناج، جس میں کالی مرچ ہے، کالا زیرہ ہے، لونگ ہے، کلونجی ہے، سورج مکھی کے بیج ہیں، بڑی الائچی ہے، سرسوں کے بیج ہیں، اسی طریقے کے 7 اناج آپ مکس کر لیں۔ ہفتے کے دن رات کو 8 سے 8:30 کے درمیان میں اپنے ہتھیلی پر رکھیں، انہیں ایسا رگڑیں، اور پھر کچی جگہ پر خالی پلاٹ میں کہیں پر ڈال دیں، اور اللہ سے اپنے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ یہ تھا کیورس کا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج حوت، جسے پائسس کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ اب مشتری 23 سے 31 دسمبر کن حالات اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، آسمان پر اس کی پوزیشن کیا ہے، تو آپ کے لیے 23 سے لے کر اور 26 دسمبر تک تو معاملات اور حالات آپ کی فیور میں جا رہے ہیں، چیزیں بالکل صحیح ہیں، ایکوریٹ ہیں، اور 27 دسمبر بھی آپ کے لیے ایک اچھی نظر ہے، کیونکہ قمر کی مشتری کے ساتھ نظر تسدیس ہے۔ یہ دعاؤں اور حاجتوں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، تو آپ صبح کے ٹائم میں فجر کی نماز میں اپنے لیے دعا اور حاجت کریں اللہ کے حضور، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا اور حاجت بہت جلد پوری ہوگی۔ شام کے وقت میں آپ کے لیے ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ شمس کی مشتری کے ساتھ نظریں تسلیس ہے۔ یہ بڑی زبردست قسم کی ایک خاص نظر ہوتی ہے کہ جب آپ عزت، دولت، شہرت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اس کے ثمرات ملیں گے۔ اور یہ خاص وقت جو شروع ہو رہا ہے، اس ٹائم میں ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں الواح تیار کرنے کا، عزت، دولت، شہرت اور مال کے لیے۔ یہ الواح آپ کو ہمارے ادارے سے ہدیتاً مل جائیں گی۔ اگر آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو وظیفہ آپ کریں گے استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو 1160 بار، اور یہ آپ وظیفہ کریں گے جمعرات کے دن سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد، یعنی 28 دسمبر کو، تو اس کے ثمرات بہت جلد ملیں گے۔ یہ آپ گولڈن کلر کے
पेन से लिखकर अपने सीधे बाजू पर यही इसमें पाक बांध लें और इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। वरना ख़ास तौर से लो तैयार की जाती है और वो लो हदियतन हम आपको दे सकते हैं। 29 दिसंबर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अब यहाँ पर कुछ नहस असरात दे रहा है, कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है, ये रिजत पजीर भी है, तो यहाँ पर आपको कुछ नुकाइस देगा, यानी कि 29 दिसंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। 31 दिसंबर जो कि बिल्कुल साल का आखिरी दिन होगा, एतवार का दिन होगा, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी इधर मुस्तकीम हो रहा है, यानी कि अपने गर्दिशी दौर से निकल रहा है, अब वो साद हो जाएगा। तो ये था मजमूई तौर पर आपके हफ्ते के सैयारे का हालात और मामलात, और जायचा कशीद करके जब हम देखते हैं तो इसमें आता है कि आपके हालात अभी फ़िल वक्त आपके मुआफिक नहीं है, लेकिन जो हमने दिन आपको साथ बताए हैं उन दिनों में आप अपने मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी से कोई कर्ज़ लेना चाहते हैं या किसी को कर्ज़ देना चाहते हैं तो ये दोनों के लिए आपके लिए मुआफिक वक्त वही है जो कि हमने बताया है कि 27 और 28 दिसंबर। ये आपके लिए लकी दिन साबित होगा। अपने मंसूबों पर आप अमल करते रहें। अगर आपने कोई मंसूबा बंदी की है अपनी बेहतरी के लिए, रिस्क रोज़ी को बढ़ाने के लिए, आप कहीं बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं, नए कारोबार की इब्तिदा करना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप अहल खाना के साथ तफरी का प्रोग्राम बनाएं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए निकल सकते हैं इस हफ़्ते में, लेकिन जो हमने बताया है कि इस हफ्ते के आखिरी अय्याम आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो आप कुछ ये 2 दिन के लिए ज़रा रुक जाएं। बाकी आपके लिए 5 दिन बिल्कुल फ्री हैं। आप उन दिनों में भरपूर तफरी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरी ही बेहतरी मिलेगी। आप जहनी दबाव से निकलने की कोशिश करें, आप डिप्रेशन से, टेंशन से निकलने की कोशिश करें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें और फजूल खर्ची से भी आप गुरेज करें। तो कल के लिए बचा कर रखें, जो आपने आज बचाया है वो कल आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। और जो हमने ख़ास वजीफ़ा बताया, इस वजीफ़े को आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना। ख़वातीन अपने घरेलू तंजीरों आरइश की अशिया की ख़रीदारी कर सकती हैं। ख़वातीन इस हफ़्ते में नए लिबास ख़रीद सकती हैं, ज़ेवरात ख़रीद सकती हैं। आपको इस हफ्ता में तकरीबात में जाने का भी मौका मिलेगा, जहाँ पर आप अपने अजीज़ व अकारीब और दोस्त अहबाब से मिलकर आपको खुशी होगी। तो ये मजमूई तौर पर था कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा बुर्ज हौत के लिए। और आपका इसमें इलाही हमने बता दिए, जो वजीफ़ा बताया है वो आप ज़रूर करें, जो वक्त बताया उस वक्त में करें और उससे फ़ायदा उठाएं। और ख़ास तौर से इस हफ़्ता में जब भी जुमेरात आए तो आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दे दिया करें। आप सदक़े में सफ़ेद तिल, शक्कर और सूजी मिलाकर जुमेरात के दिन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में या फिर रात को 8 से 8:30 के दरमियान में वो सदका ज़रूर दिया करें। तो ये था 23 से 31 दिसंबर ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजो गम, आफत, जादू से हर मुसीबत, परेशानी, हादसा और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।